Wala iwan ayaw pangusog yun, neutral lang ikaw. Yun lang Neutral lang yun, neutral lang. Luwag lang yun. Oo. Hop, pasok ka, pasok. Oh, relax lang ha. Bugin kita. Neutral lang, wala lang. Relax lang, mutingog lang, usog kayo. Yung bangko mo tingog. Relax. Ano doon na siya gun? Mutingog wala. Nangusog ka. Muang ka. Nangusog ka. Nangusog ka. Nangusog man ka. I-relax lang ba? Oh, ay pangusog. Pangusog. Ay pangusog. Lupay-pay lang diba? Ay pangusog. Mahal ra ba bayad dali? Alam mo siya sa tanan mga hilot-hilot, alam mo siya. Relax dong. Ayaw gini. Ayaw sukol. Ayun. Yun uno. Ha? Asang 20. Okay lang, tagay. Oh. Sunod. Next. Oh, next. Ay pangusog. Ay pagpangusog. Pag lubay lang tanan. Hawir. Kaya do 50 to, Oh. 50 do. Kanina imong kuan nimo, hawir lang tarong. Relax ang Ay nagbuhi. Gaya na 20 to do. Oh. Pasok. Oh. Hi guys, welcome to my massage guys. Relax dong, relax murag isog ka. Ay pagpangusog. Ay pangusog. Relax dong ah. Daghan. Dami. Ola mo, dekhano. 50 dong. Dekete. Hoy. Pilipinas yan dito. Oh, ikaw merienda sa ibang bansa. Merienda dali. Oh. Kalabi. Ate marabag gwapa. Be. Kalabi. Baliin na be. Ito pasok. Oh, dena. Ayaw ko anak gara-gara. Ano lang anak, wag mo higipitan. Oh. Oy, teka lang ha. Baka maano sa itaas. Ha? Baka maano sa itaas. Ayaw pang usog. Relax, Berlinda, bugbugin kita. Agay. Sakit. Agay, sakit. 100. Sakit ba? 100. Sa quiet, bilang ganon. Sarap no? Oh.